बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत इम्तिहान है जिसका एक पर्चा हमें रोज़ हल करना होता है। इस पर्चे में कभी खुशियाँ होती हैं, कभी गम होते हैं, कभी मोहब्बतें होती हैं और कभी नफ़रतें और बदगुमानियाँ। हमें इस पर्चे को हल करना होता है और हम अपनी गफलत में कई जगह खाली छोड़ देते हैं। वो जगह जहाँ हमें खुशी के जवाब में शुक्र लिखना होता है, जहाँ हमें दर्द के जवाब में सब्र दर्ज करना होता है, हम वहाँ कुछ भी नहीं करते। ज़्यादा गलती तब होती है जब हम जगह खाली छोड़ने की बजाय अपनी मर्ज़ी के जवाब दर्ज कर देते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। वही एहसास जो हमारे अंदर बतदरीज घटता घटता ख़त्म हो रहा है। हमें रिश्ते तोड़ते हुए एहसास होना चाहिए, मगर वो हमारे पास होता ही नहीं। हमें किसी को दुख देते हुए एहसास होना चाहिए, किसी की खुशी का मान रखने की हिस्स होनी चाहिए, मगर वो हमारे पास नहीं होता। हम तो दूसरों के दामन से भी अच्छी चीज़ें नोच लेते हैं और हमें इतना भी नहीं पता होता कि किसी दूसरे की नेमत हमारे दामन को नहीं भर सकती। हमारा दामन सिर्फ हमारे नसीब से भर सकता है, जिसे हम खुद ज़ाया कर देते हैं। हमें अब रुक जाना चाहिए। ज़िंदगी पर्चे ला रही है, कौन जाने किस पर्चे में क्या दर्ज करना पड़े। अपने हर रोज़ के पर्चे को अच्छी तरह हल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोई पर्चा दोबारा नहीं मिलेगा। हमारी की हुई कोई गलती भी हलशुदा माजी के पर्चों में से मिटाई नहीं जाएगी। अब हमें संभल जाना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारी और हमारे इर्द गिर्द के इंसानों की भलाई है। आज इंशाल्लाह सूरत अल आराफ की आयत नंबर 180 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अच्छे नामों का मुस्तहिक है, उसको अच्छे ही नामों से पुकारो और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नाम रखने में रास्ते से मुनहरफ हो जाते हैं। जो कुछ वो करते रहे हैं, इनका बदला वो पाकर रहेंगे। इसकी तफसीर है। अब तकरीर अपने इख्तिताम को पहुंच रही है, इसलिए ख़ात्मा कलाम पर नसीहत व मलामत के मिले जुले अंदाज में लोगों को उनकी चंद नुमाया तरीन गुमराहियों पर मुतनबा किया जा रहा है और साथ ही पैगंबर की दावत के मुकाबले में इनकार का जो रवैया उन्होंने इख्तियार कर रखा था, उसकी गलती समझाते हुए इसके बुरे अंजाम से इन्हें खबरदार किया जा रहा है। इंसान अपनी ज़ुबान में एशिया के जो नाम रखता है, वो दरअसल उस तसव्वुर पर मबनी होते हैं जो उसके जहन में इन एशिया के मुतालिक हुआ करता है। तसव्वुर का नुक्स नाम के नुक्स की सूरत में ज़ाहिर होता है और नाम का नुक्स तसव्वुर के नुक्स पर दलालत करता है। फिर अशिया के साथ इंसान का ताल्लुक़ और मामला भी लाजमन इस तसव्वुर पर ही मबनी हुआ करता है जो अपने जहन में इसके मुतालिक रखता है। तसव्वुर की खराबी ताल्लुक़ की खराबी में रूनुमा होती है और तसव्वुर की सेहत व दुरुस्ती में नुमायाँ होकर रहती है। ये हकीकत जिस तरह दुनिया की तमाम चीज़ों के मामले में सही है, इसी तरह अल्लाह के मामले में भी सही है। अल्लाह के नाम ख्वाह वो अस्माए ज़ात हों या अस्माए सिफ़ात, तजवीज़ करने में इंसान जो गलती भी करता है, वो दरअसल अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात के मुतालिक उसके अक़ीदे की गलती का नतीजा होती है। फिर खुदा के मुतालिक अपने तसव्वुर व एतक़ाद में इंसान जितनी और जैसी गलती करता है, उतनी ही और वैसी ही गलती उससे अपनी ज़िंदगी के पूरे इख़लाक़ी रवैये की तश्कील में सरज़द होती है, क्योंकि इंसान के इख़लाक़ी रवैये की तश्कील तमाम तर मुनहसर है उस तसव्वुर पर जो उसने खुदा के बारे में और खुदा के साथ अपने और कायनात के ताल्लुक़ के बारे में कायम किया हो। इसीलिए फरमाया कि खुदा के नाम रखने में गलती करने से बचो। खुदा के लिए अच्छे नाम ही मौजू हैं और उसे उन्हीं नामों से याद करना चाहिए। इसके नाम तजवीज़ करने में इल्हाद का अंजाम बहुत बुरा है। अच्छे नामों से मुराद वो नाम हैं जिससे खुदा की अज़मत और बरतरी, उसके तक़द्दुस और पाकीज़गी और उसकी सिफ़ात कमालिया का इज़हार होता हो। इल्हाद के मायने हैं वस्त से हट जाना, सीधे रुख से मुनहरफ हो जाना। तीर जब ठीक निशाने पर बैठने के बजाय किसी दूसरी तरफ जा लगता है तो अरबी में कहते हैं अलहदुस्सहमुल हदफ, यानी तीर ने निशाने से इल्हाद किया। खुदा के नाम रखने में इल्हाद ये है कि खुदा को ऐसे नाम दिए जाएं जो उसके मर्तबे से फ़रोतर हों, जो उसके अदब के मुनाफी हों, जिनसे अयूब और नकाए से इसकी तरफ मंसूब होते हों या जिनसे उसकी ज़ात अक़दस वाला के मुतालिक किसी गलत अक़ीदे का इजहार होता हो।
نیز یہ بھی الہاد ہی ہے کہ مخلوقات میں کسی کے لیے ایسا نام رکھا جائے جو صرف خدا ہی کے لیے موزوں ہو۔ پھر یہ فرمایا کہ اللہ کے نام رکھنے میں جو لوگ الہاد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ سیدھی طرح سمجھانے سے نہیں سمجھتے تو ان کی کچھ بحثیوں میں تم کو الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی گمراہی کا انجام وہ خود دیکھ لیں گے۔ آیت نمبر 181، ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ آیت نمبر 182، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ آیت نمبر 183، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ آیت نمبر 184، کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ تو ایک خبردار ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہا ہے۔ آیت نمبر 185، کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا، اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ گیا ہو۔ پھر آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ اس کی تفسیر ہے، رفیق سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ انہی لوگوں میں پیدا ہوئے، انہی کے درمیان رہے، بسے، بچے سے جوان اور جوان سے بوڑھے ہوئے۔ نبوت سے پہلے ساری قوم آپ کو ایک نہایت سلیم الطبع اور صحیح الدماغ آدمی کی حیثیت سے جانتی تھی۔ نبوت کے بعد جب آپ نے خدا کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو یکایک آپ کو مجنون کہنے لگی۔ ظاہر ہے کہ یہ حکم جنون ان باتوں پر نہ تھا جو آپ نبی ہونے سے پہلے کرتے تھے، بلکہ صرف انہی باتوں پر لگایا جا رہا تھا جن کی آپ نے نبی ہونے کے بعد تبلیغ شروع کی۔ اسی وجہ سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کبھی سوچا بھی ہے، آخر ان باتوں میں کون سی بات جنون کی ہے، کون سی بات بے تکی ہے، بے اصل اور غیر معقول ہے۔ اگر یہ آسمان و زمین کے نظام پر غور کرتے یا خدا کی بنائی ہوئی کسی چیز کو بھی بے نظر تعامل دیکھتے تو انہیں خود معلوم ہو جاتا کہ شرک کی تردید، توحید کے اثبات بندگی، رب کی دعوت اور انسان کی ذمہ داری و جواب دہی کے بارے میں جو کچھ ان کا بھائی انہیں سمجھا رہا ہے، اس کی صداقت پر یہ پورا نظام کائنات اور خلق اللہ کا ذرہ ذرہ شہادت دے رہا ہے۔ یعنی نادان اتنا بھی نہیں سوچتے کہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، کچھ خبر نہیں کہ کب کس کی اجل آن پوری ہو۔ پھر اگر ان میں سے کسی کا آخری وقت آ گیا اور اپنے رویے کی اصلاح کے لیے جو مہلت اسے ملی ہوئی ہے وہ انہی گمراہیوں اور بدعمالیوں میں ضائع ہو گئی تو آخر اس کا حشر کیا ہوگا؟ آیت نمبر 186، جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں ہے اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ آیت نمبر 187، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 188 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔